जहान की आबरू मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका वो कहे कि हमको कबूल सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया सर को झुका दिया मेरा नसीब मेरा नसीब जगा दिया सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। আমি বললাম আপনি 40 জন হাজির আইসেন কম রেটে কি লাভ হলে তোমার স্ট্যান্ডার্ড মানে 20 জন হাজির আসেন 10 জন নিয়ে আসেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ শিশুকালে এই গেল দিকে এটা হয়েছে আবু জেলে বাড়ি। এখানে মহিলারা প্রস্তাব পায়খানা করে আসছে। দেখুন ওদিকে পুরুষের টয়লেট, ওটা আমরাও এখান থেকে কিছুক্ষণ আগে সেই আবু জেলের বাড়ি। এখানে সম্পূর্ণ টয়লেট শেষের মানুষ ওদিকে করে আসছে। এই যে আবু জেলের বাড়ি, সবাই টয়লেট প্রস্তাব করতে আসে। এদিক দিয়ে পুরুষ, ওদিক দিয়ে মহিলা প্রবেশ। এই আবু জেলের বাড়ি, টয়লেট আবু জেলের টয়লেট সারিয়ে আসছি। এই সেই ঘড়ি